परभाषा एटा लास्ट बर्तमान पई। नंबर 1 मदर टंग मातृभाषा आपन माँ बापांकर भाषा हैं माँ बापांकर भाषा ना आपनकर परिवार आपनकर खानदान जो अंचलर जो राज्यर परिवार अटंती सेठिकार आपण ओडिशार जन्म हेकि आपण केरल रे सेटल हेले भी आपनकर मातृभाषा ओडिशा हेबे कि नै ओडिशार लोक आपनकर पूर्वज सब जदि ओडिशा रे अछंती आपण केरल रे जन्म होंतु कि आपनकर आंध्र रे जन्म होंतु ओडिया अपेक्षा आपनको तेलुगु भी भलो रे आसु तथापि आपनकर मातृभाषा कोटा हेबो माने ओडिया रे हेबो नै तो मातृभाषा है आमर ओन लैंग्वेज जहाँ आम शिखु आम जानू सान बेलू माँ बापा कथा हमें जहाँ द सेकेंड वन इज अदर टंग मीन्स व्हाट जहाँ मदर टंग नुहे मातृभाषा जहाँ नुहे ता अन्य भाषा पेंटिकोस दिवस रे से माने जो पर लिखा अच्छी से अन्य भाषा अदर टंग्स जेरुसलेम रे से दिन विभिन्न प्रकार जातिर लोक माने अंचल लोक माने आसीथिले मु गणिथिले 17 प्रकार पब्लिक थिले सेठी तो एमन पेंटिकोस दिवस जो परभाषा कथा हेले से माने आपनार निजर जिहुदी बा हिब्रू भाषा कि आरामिक भाषा कथा न है कि से माने अरब भाषा ग्रीक भाषा अन्य अन्य अदर लैंग्वेज कथा मुझा मोर मदर टंग तेलुगु किंतु मु आपन ओडिया रे बुझाउछि जहाँ तो ओडिया मोर पे अदर टंग गोटे मु इंग्लिश रे कहूछि माने अदर टंग हिंदी रे कहिले भी अदर टंग यद्यपि मु दिल्ली रे जन्म हेली साना बेलठु मु हिंदी रे कथा होतु मु मोर दीदी बड़ नानी माँ बापा मम्मी डैडी तेलुगु रे कथा हेबर हम हिंदी रे कथा हेबर तथापि हमर मातृभाषा तेलुगु गोटे माँ को मृत्यु पर आम आंध्र आसला हम जेजे माँ जेजे बापा दी जन टीचर थिले तो से तेलुगु सिखाइले हमको पर तेलुगु शिखलु तथापि हमर मातृभाषा तेलुगु ओके तो जहाँ मातृभाषा नुहे ता अदर टंग गोटे पेंटिकोस दिवस रे से माने अदर टंग रे कथा लालु लोक माने सुनिले कि माने हमर भाषा कोन कथा होछन हमर पर जिहुदी ए माने पर जिहुदी माने हमर भाषा किमती कथा हले ए किमती पॉसिबल न सिखि कि न है कि स्पॉन्टेनियसली एट द मोमेंट रे आसी गला किमती एमन तो हमर हमर देश को हमर गांव को केबे आसला पर लागु नै हमर देश रे गोटे 10 वर्ष थानते ताहेले भाषा सिखि ही थांता तो सेमिति नथिले माने तो कोन जणा पड़ला दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट मु जहाँ ओडिया कथा शिखिली ओडिशा रे थिली बोली शिखिली ता मत पवित्र आत्मा देई नांती अवश्य प्रभुंकर सहाय्य बहुत अछि अवश्य सेमिति आपण केरल जाई कि गोटे वर्ष 1.5 वर्ष पर मलयालम कथा ही पारबे ता शिखि छंती पवित्र आत्मा देई छु बोल कहबा नै किंतु से दिन से टंग्स रे से कथा हला बेलको दैट वाज अ साइन फॉर अदर पीपल द सेकंड थिंग इज अदर टंग तृतीयटा कोटा तृतीयता है अननोन टंग जहाँ को ओडिया रे भी ताहाको भी परभाषा लिखा है 14:2 प्रथम कोरिन्थी 14:2 कारण जे परभाषा रे कथा कहे से मनुष्य को कथा कहे नहीं किंतु ईश्वर को कहे जेणु केही ताहा बुझे नहीं मात्र से आत्मा द्वारा निगूढ़ विषय कहे बस ए पॉइंट नोट करंतु एई परभाषा केही बुझे नहीं अदर टंग से जो ग्रीक रे कथा हला जने से जेतले जिहुदी माने परभाषा कथा जिहुदी माने बोलछे से पेंटिकोस दिवस रो पवित्र आत्मा पूर्ण मंडली परभाषा कथा होथिले से माने बोधे बुझु नथिले किंतु सेठी जेबने गैदर हेइछंती लोक ने बुझी पारुथिले कोई ना कोई समझ रहा था क्योंकि उनके लिए था वो आवाज वो वाणी तो यही जो आजिकल मैं मंडली मान देखुछु दिस इज पर्सनल अननोन टंग आमे परमेश्वर सहित कथा होछु बेले बेले आमे भी बुझी पारिबु नहीं रोमियो 8:26 रे लिखा जाए अकथनीय आर्तनाद तार स्पेसिफिक भाषा लिपि न थाए बुझिले कि छोट छुआ माने केमती कथा होते मामा मामा ता 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 कोटाल गोटे कथा होथिबे तार मीनिंग किछ न है किछु गोटे मीनिंग अछि कोन मीनिंग दे आर प्रैक्टिसिंग टू स्पीक से मन कर जिभा एक्सरसाइज करूछि फ्यूचर कथा बर अछि कि नाही कथा वार्ता सिखला पर पाटी खोली भी जे बोले पिला के बे भी कथा बने आओ लेट देम स्पीक चलने दो
ଭଲରେ ଟିଭି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବେ, ବି ବି ହଉଥିବ, ଟେବୁଲ ବୋଲେ ବେବୁଲ ହଉଥିବ। ତ ବେବୁଲ ବୋଇଲେ ବି ଆମେ ଆମେ ମନା, ବେବୁଲ କଣ କହୁଛ, ଟେବୁଲ କୁ ବେବୁଲ ଆମେ କହିବ କି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ କହ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି, ଓକେ ବାଓ, ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଏ ବେବୁଲ ବୋଲଛି ମାନେ ଟେବୁଲ ହେଇଥିବ କେ ଜାଣି। পেট 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 মানে পেଟ ବୋଲଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ଲେଟ ପ୍ଲେଟ ହେଇଥିବ। ଲା କହିବେନି, ଛୁଆ ମାନେ ର ର ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରିପାରନ୍ତିନି, ରିକ୍ସା ନେ ଇକ୍ସା ବୋଲଥିବେ। ଆମର କିଏ ଇଙ୍କି ନାନୀ ପିଙ୍କ ଇଙ୍କ ପିଙ୍କ ଇଙ୍କି ନାନୀ ବୋଲଥିବେ, ରିଙ୍କି ନାନୀ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର, ଇଙ୍କି ନାନୀ ହଉଥାଏ, ସେମାନେ ହସି ହସି ଥିବାର ର ନ କହିଲେ ବି ଇଙ୍କି ନାନୀ କାହିଁ ବୋଲଲେ ବି ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଏ ରିଙ୍କି ଦିଦିଙ୍କର କଥା କହୁଛି ଇଏ ବୋଲି, ଆମେ ବୁଝୁ। ଏତେ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଜଜ କରିନଥାଉ, ଦେଖ କହିବି ଜାଣିଲନି ରିଙ୍କି ପରେ ତାର ନା ଇଙ୍କି କଣ କହୁଛି ନା। ସେମିତି when we speak in unknown tongues, ତାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ମିନିଂ ନଥାଇପାରେ, କି ବେଳେ ବେଳେ ମିନିଂ ବି ଥାଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ। এই যে সিক্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ এটা যেটা আননোন টাংস ଅଛି, এসপেশালি এটা পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন পড়ে, নিজের নিষ্ঠা করে সে। তো মাদার টাং, আদার টাং, আননোন টাং। ফোর্থ ওয়ান angelic tongue, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଭାଷା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 13:1 ସାଇଡରେ ଅଛି ତ ପାଖରେ। ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଶବ୍ଦକାରକ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଝମଝମ ଶବ୍ଦକାରୀ କରତାଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଓ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ମାନେ ତ କଥା ହଉଥିବେ ଅବଭିୟସଲି, ସ୍ୱର୍ଗର ସାଧୁ ମାନେ ବି କଥା ହଉଥିବେ ଅବଭିୟସଲି। କଣ କଥା ହଉଥିବେ, ଆମେ ଯୋଉଠି ପରଭାଷା କଥା ହଉ ସେଇଟା କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଡ୍ ଲାଗିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, ଆମେ ବି ଗଲା ପରେ କି ଯଦି ସେଇ ଭାଷା କଥା ହେବୁ ନା ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଭାଷା ଦେବେ, we cannot final that। ତଥାପି କେ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କଥା ହେବୁ, ଯାହା ଦୂତ ମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ବୋଧେ, କିଏ ଜାଣି ହେଇପାରେ। ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ କଥା ହେବୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ଭାଷା ଥିବ ବୋଧେ, କାରଣ we are special। ହେଇ ବି ପାରେ, ହେଇ ନ ବି ପାରେ, ଆମେ ବି ଏଞ୍ଜେଲିକ ଟାଙ୍ଗ କଥା ହେବୁ କିଏ ଜାଣି ବୋଲଛି, ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତ କେତେଟା ହେଲା ଏଠି, ତାପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, 9ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଗୋଟେ ଭାଷାର ବରଦାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ନୂଆ ଭାଷା, ମାର୍କ 16 କେତେ 16-17 ନ୍ୟୁ ଟାଙ୍ଗ, ଆଉ এটা ବୁଝେଇବା ଟାଇମ ନାହିଁ। ହଁ ବାବୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡାଇବେ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ। ବାସ୍, ମଦର ଟଙ୍ଗ, ଅଦର ଟଙ୍ଗ, ଅନନୋନ ଟଙ୍ଗ, ଏଞ୍ଜେଲିକ ଟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କୋଉଟା କହିଲେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଟଙ୍ଗ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟି ଦାନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ଭାଷା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଟଙ୍ଗ, ନ୍ୟୁ ଟଙ୍ଗ 6 ନମ୍ବର, ଏଟା ମାର୍କର ନ୍ୟୁ ଟଙ୍ଗ ନୂତନ ଭାଷା। ଆଣ୍ଡ 7th ହେଲା ଶୈତାନିକ ଭାଷା, ଡିମୋନିକ ଟଙ୍ଗ। ଜିସାୟୋ 8:19 ଟିକେ ପଢ ତ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା। ଜିସାୟ 8:19। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯେଉଁ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ ମାନେ ଗଣ ଗଣ ଓ ଫୁସଫୁସ କରି କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ କୁହ, ଲୋକମାନେ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ କଣ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୃତମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ? ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଭୁତୁଡିଆ ମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ କଣଟେ ଗଣ ଗଣ ଫୁସଫୁସ ଝାଡୁ ଝାଡ ଫୁଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଟନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଆବ୍ରା ଦାବ୍ରା ବୋଲୁନ, ଏସବୁ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯାକ। ତ ଟୋଟାଲି 7ଟା ଭାଷା କଥା କହିଲି ଆପଣ। ଓକେ, ତ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସରେ ଥିଲା ଅଦର ଟଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ପର ଭାଷା।
ଏବେ ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ତାହା ପର ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣି ନଥାଉ। ପରଭାଷା କହିଲା ବେଳକୁ ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ କହିବାରୁ ଦାନ ବି ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଗୁ, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ମୁଁ କଣ କଥା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଜଣାଉ ବୋଲି ବି ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ ଟଙ୍ଗସ୍ ର ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର, ସୁସ୍ଥତା 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 24 ଘଣ୍ଟା, ବାକିଟା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ବାକିଟା ଦାନ ମାଗୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଦମ ଥିଲେ ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ କହିବାର ଦାନ ମାଗିଥାନ୍ତେ ନା, ଧରା ପଡିଯିବ ସେଟା, ଫେକ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏ ଭିତରେ ଫେକ୍ ପରଭାଷା ଅଛି, ମାନେ ସତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ ନଥିବେ, ଖାଲି ସାରବାର ହଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତି, ରେ ବାପରେ ପରଭାଷା କଥା ହେଲା, ଫାଲତୁ ୟୁଜଲେସ୍ ବହୁତ ଲୋକ। କେମିତି ଚିହ୍ନିବାର ମୁଁ ପରେ କହିବି, ଫେକ୍ ଟାଙ୍କୁ ଆଉ ସତର ଅନନୋନ୍ ଟାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବାର। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଅସାର କଥା, ଯୋଉ ମାଥ୍ୟୁରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଅସାର କଥାର ବିଚାର, ତାହା ପରଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଫେକ୍ ପରଭାଷା ଏବେ କହିଲେ ନାଇଁ କି ତାହାର ବି ବିଚାର ହେବ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଯେ ଫେକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ ବୋଲି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଫେକ୍ ଟା ସେଟା, ଖାଲି ଇଂଲିଶ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଇଂଲିଶ ଝାଡୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ସେମିତି, ସେ ଟାଇପ ରେ। राइट, हो गया है।